So di video sebelumnya gue bilang kalau gue berhasil melewati 7 hari tangguh, gue mau nembak cewek. Dalam artian gue mau ngajakin dia ta'aruf. Ya. Dia teman kantor gue. Coba pakai dating apps juga, coba Bumble kan. Dan gue coba tuh Bumble. Pas ketemu yang hot, dia nggak pakai hijab. Okay, most likely they are Chinese. My God, different religions, different principles of life. Banyak ributnya nantilah. Assalamualaikum, welcome guys. Channel ini akan bahas topik-topik sosial yang kekinian kayak pernikahan, perceraian, pornografi, masturbasi, dan lain-lain. Klik subscribe karena channel ini akan bantu lo keluar dari masalah-masalah kehidupan lo yang kelam. So ini hari ke-9 gue berhasil melewati hari-hari bebas dari PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. If I have to reflect back in the past, yang buat gue berhasil adalah nomor 1 karena gue menyibukkan diri gue dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Selepas kerja gue sempatkan diri untuk ke gym. Sehari sekali mesti sholat di masjid ya, tapi kadang nggak juga ke masjid sih. Intinya adalah menyibukkan diri lu ya, supaya nggak banyak waktu kosong yang cenderung kita sisihkan untuk bengong, jorok. Oke. Yang kedua, kontribusinya adalah karena gue ada anak ya. Gue kan udah cerai nih, dan anak gue si Yusha 3 hari dalam seminggu tuh pasti dia tinggal sama gue. Dan capek banget ngurus anak kecil tuh. Waduh parah. Ini sekeliling gue nih hancur rumah nih ya. Terigu ya ada di mana-mana ya. Ada lego-legoan. Waduh, kalau jalan tuh lu udah nginjak terigu ya, Lego yang kecil-kecil kadang-kadang sakit. Man, sometimes I was expecting that Yusha would also step on those Legos. So he knew what I felt and he did it, and I was laughing at it. Yang ketiga, karena gue set rewards beforehand. So di video sebelumnya gue bilang kalau gue berhasil melewati 7 hari tangguh, gue mau nembak cewek. Dalam artian gue mau ngajakin dia ta'aruf. Dia teman kantor gue. So if you are wondering whether I really nggak propose juga sih, nggak ngajakin dia pacaran juga sih. Maksudnya ya ajakin ta'aruf. The answer is no, man. The short answer is that I was being a chicken, too afraid. I was feeling vulnerable. That's the short answer ya. The long excuse is this. Number 1, gue merasa gue belum siap secara finansial. Sebenarnya kalau untuk menyediakan tempat tinggal, makan sehari-hari, ya bisa lah, insya Allah bisa. Yang jadi concern gue adalah gimana kalau dia minta mahar yang banyak. Mungkin mahar, oke lah, gue masih bisa. Gimana kalau dia minta pesta pernikahan, resepsi yang kita tahu lah harganya tuh nggak murah. Biayanya sekitar 70 sampai 150 juta. And I don't have that budget. I have money but it's saved for my golden age. Yang kedua, gue sama dia satu kantor yang title kita sama. It just feels weird to act as a leader, okay? Where your agent, where your people, is sitting on the same level, on the same hierarchy di kantor, okay? Yang ketiga, dia juga banyak dideketin sama laki-laki lokal sini. Dia Melayu, oke? Perempuan yang gue lagi omongin sekarang adalah Melayu, oke? Dan udah banyak laki-laki yang coba deketin dia tolak. I don't know the reason why. Okay, I checked with one of her friends and she said she's probably very into her career. Okay, so okay, maybe that is not what I'm looking for. Karena dari pengalaman gue sangat cemburuan. Gue nggak bisa ngelihat pasangan gue tuh dekat sama laki-laki lain. Jadi daripada kita ribut-ribut, then I think I have to let her go. Dan sebenarnya, gue ada tanya-tanya dulu lah ke teman gue yang lokal. Ini perempuan yang gue bicarakan, yang gue omongin, dia lokal Melayu juga, dan teman laki-laki gue ini juga Melayu. Gue tanya dia kan, gue sebenarnya udah cerai. Dia pun kaget, udah cerai. Wah, oke. Terus gue bilang lah, gue punya pertanyaan kalau tentang asmara. Dia orang Sabah, jadi bahasa Melayu dia itu sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Gue tanya lah, lu di sini pacaran nggak? Dia bilang nggak pacaran awal. Kenapa lu mau tawarin gue sama dia lu? Apa nih? Jadi dia yang mau nyari jodoh. Dan kebetulan gue juga punya adik kan. Sekarang lagi semester akhir. Jadi gue bilang ya sebenarnya gue punya adik sih, semester akhir, cantik juga dia, abangnya aja ganteng gitu kan, memang kita turunan ganteng dan cantik. Gue bilang
oh boleh awal, dia bilang kan. Terus gue bilang oke lah, nanti lah gue kenalin. Dan for information, ini anak yang gue lumayan dekat, physically more handsome dari gue. Yes, I acknowledge that he's more handsome because many women di kantor gue acknowledge, even say directly to me, awal kawan kau yang Melayu itu, yang handsome tuh, siapa nama dia? Orang Cina lokal, sampai acknowledge kalau dia ni handsome. Jadi lah, gue harus admit he's more handsome. Although it just feels weird to acknowledge this. I don't know, man. As a man acknowledging someone else is more handsome, it just feels weird. So gue pikir boleh juga nih anak dikenalin sama adik gue kan. Tapi adik gue juga udah punya pacar sebenarnya, dia backstreet. Jadi gue bilang ya nantilah gue kenalin gitu kan, karena gue juga nggak mau terlalu ikut campur urusan asmara adik gue. Kalau dia sakit hati, punya masalah sama pacarnya sekarang, setelah mungkin gue akan step up kenalin dia ke, katakanlah nama dia Aziz ya, bukan nama sebenarnya. Nanti gue kenalin si Aziz. Dan gue bilang lah, sebenarnya tujuan gue kesini bukan buat nawarin adik gue, tapi gue mau nanya cewek ya. Siapa awal? Oke, katakanlah cewek yang gue omongin ini namanya apa ya? Sirah. Katakan namanya Sirah. Terus dia bilang, Sirah. Gue juga dulu pernah nembak dia. Damn man. A friend of mine that I asked about a woman I fall in love to. No. Nggak jatuh cinta juga, cuman ya seneng aja nih, serak aja nih, oke nih kalau diajakin taruh, cuman sebatas itu. Juga punya perasaan yang sama dan bahkan pernah nembak gitu kan. Gue nggak tahu sih pernah nembak atau pernah ngajakin taruh, tapi dia sendiri ditolak. And I was like, God damn it, dia aja yang lebih ganteng, yang posisinya lokal Melayu, ditolak. Gua gitu kan yang nggak seganteng dia dan duda. So itulah yang membuat gue sangat ciut, sangat vulnerable. Dan gue pikir it's fine for us, for a man to feel vulnerable, and to not escalate this further. It just means that you are being wise. It's the same situation as if you were very strong, but then in the middle of the street lu ketemu preman atau penjahat ya, yang mungkin lebih kuat dari lu, physically lebih keker, lu tahu kalau lu one by one sama dia bisa kalah, atau lu perlu berhadapan dengan 3 perampok, 4 perampok, dan lu tahu you have 2 option, whether to fight them or to run away. Menurut gua kalau lu kabur, itu bukan berarti lu pengecut. It just means that you are being wise. You will lose the game. You will lose the fight. So a part of being high value man, part of fulfilling your role as a leader is know when to retreat and know when to fight. Tapi of course, kalau situasinya dirubah sedikit, kayak misalkan lu ketemu orang yang sama, tapi tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang lu sayangin. Mungkin orang tua lu, mungkin anak lu, mungkin istri lu. Of course lah, meskipun lu tahu lu akan kalah, but that's not the first questions. Gue yakin secara natural, jiwa-jiwa kesatria lu tuh akan muncul, yang mana lu akan memprioritaskan keselamatan orang-orang yang lu sayang over yourself. Meskipun lu tahu kalau lu akan kalah, kalau lu akan kalah dengan cara mengorbankan diri lu. Yang penting mereka selamat. Dan it doesn't mean that you are not being wise. It just means that you are being brave. Dan being brave is part of high value man. It's part of fulfilling your role as leader, which is assigned by God. So balik lagi ke situasi dimana kayaknya gue akan ditolak nih sama si Sirah nih. Jadi gue akan retreat. I will just focus on improving myself. And once I am a lot better financially, physically, emotionally, secara intelijensi juga, then I probably will try to propose her again or find a woman better than her, inshallah. Dan selain ngomong si Sirah ini juga, si Aziz ini juga tawarin gue lah untuk kalau lu mau coba cari pasangan awal, coba pakai dating apps juga, coba Bumble kan. Dan gue coba tuh Bumble, tapi cuma 2 hari 3 hari gue langsung uninstall. Gue langsung gue delete sih akun gue, karena lumayan makan waktu juga tuh buat ngisi upload foto kan, verifikasinya. Jadi gue cuma semacam bukan delete, deactivate temporary lah. Terus gue uninstall. Alasannya karena yang pertama, hampir banyak banget perempuan di Bumble tuh yang bukan tipe gue. Pas ketemu yang hot, dia nggak pakai hijab, most likely they are Chinese. My God, different religions, different principles of life. Banyak
ributnya nantilah, banyak ketidakcocokannya. Dan ketika dia muslim, ketika dia pakai hijab, dia nggak seksi, dia nggak hot. Oh my. Jadi dalam hati gue, oke lah, I will just use the conventional way. Kalau gue ketemu di jalan atau di kantor, di manapun itu, ya udahlah langsung aja gue propose daripada gue pakai dating apps nih. Karena man, God, it really distracts my focus. Gue lagi kerja, gue cek gitu kan, swipe, gue cek lagi profil gue, ada nggak nih yang like gue balik. Dan gue berpikir, gila, gue sedang dalam program anti PMO ya untuk 2 bulan 3 bulan ke depan, dan kayaknya kalau gue pakai ini aplikasi, it will escalate even worse, karena banyak yang hot di situ. Gue mungkin akan lanjut ke yang lebih parah, nonton pornografi, dan akhirnya ya amburadul nih planning program yang gue buat sekarang. Gue pun sempat berpikir, gimana ya kalau gue di kantor susah dapet pasangan, apa gue berharap aja ya suatu saat nanti gue lagi sholat jamaah, mungkin ada bapak-bapak gitu kan, nanyain gue, adik udah nikah belum, masih bujangan ke, nak tak kawin dengan anak saya. Mungkin ya ada suatu situasi yang kayak gitu, dan gue bilang, oke, kita coba nazar dulu. Pas gue liat cantik dan gue suka, dan udah nikah deh, the conventional way. But of course, that most likely 99.99% will not happen. Because why? Because it was your imagination. So akhir kata, so see you guys.